उस दिन वो घर वापस आकर अपने कमरे में बंद होकर रोती रही। तहरीम की बातों ने इसे वाकई बहुत दिल बर्दाश्ता और मायूस किया था। हाशिम मुबीन उस दिन शाम को ही ऑफिस से घर वापस आ गए। वापस आने पर उन्हें सलमा से पता चला कि इमामा की तबीयत ख़राब है। वो इसका हाल अहवाल पूछने उसके कमरे में चले आए। इमामा की आंखें सूजी हुई थीं। हाशिम मुबीन हैरान रह गए। क्या बात है इमामा? उन्होंने इमामा के करीब आकर पूछा। वो उठकर बैठ गई और कुछ भी बहाना करने के बजाय बेख्तियार रोने लगी। हाशिम मुबीन कुछ परेशान होकर उसके करीब बेड पर बैठ गए। क्या हुआ इमामा? तहरीम ने आज स्कूल में मुझसे बहुत बदतमीज़ी की है, उसने रोते हुए कहा। मुबीन ने बेख्तियार एक इत्मीनान भरी सांस ली। फिर कोई झगड़ा हुआ है तुम लोगों में? बाबा, आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है, इमामा ने बाप को मुतमईन होते हुए देखकर कहा। बाबा, वो बाप को तहरीम के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू बताती गई। हाशिम मुबीन के चेहरे की रंगत बदलने लगी। तुमसे किसने कहा था कि तुम स्कूल किताबें लेकर जाओ उन्हें पढ़ाने के लिए? उन्होंने इमामा को डांटते हुए कहा। मैं उनकी गलतफहमी दूर करना चाहती थी, इमामा ने कदरे कमज़ोर लहजे में कहा। ज़रूरत ही क्या थी किसी की गलतफहमियाँ दूर करने की? वो हमारे घर नहीं आती तो ना आए, हमें बुरा समझती हैं तो समझती रहे, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाशिम मुबीन ने उसे समझाते हुए कहा। मगर अब तुम्हारी हरकत से पता नहीं वो क्या समझेंगी, किस किस को बताएंगी कि तुमने उसे वो किताबें देने की कोशिश की। खुद इसके घर वाले भी नाराज़ होंगे। इमामा हर एक को ये बताते नहीं फिरते कि तुम क्या हो, ना ही अपने फ़िरके के बारे में बहस करते हैं। अगर कोई बहस करने की कोशिश भी करे तो हाँ में हाँ मिला देते हैं, वरना लोग ख्वामखा फजूल तरह की बातें करते हैं और फजूल तरह के शुबहात में मुब्तला होते रहते हैं, इन्होंने समझाया। मगर बाबा, आप भी तो बहुत सारे लोगों को तबलीग करते हैं, इमामा ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। फिर मुझे क्यों मना कर रहे हैं? मेरी बात और है, मैं सिर्फ उन लोगों से ही मज़हब की बात करता हूँ जिनसे मेरी बहुत बेतकल्फ़ी हो चुकी होती है और जिनके बारे में मुझे ये एहसास होता है कि उन पर मेरी तबलीग और तरगीब का असर हो सकता है। मैं 2-4 दिन की मुलाकात में किसी को किताबें पढ़ना शुरू नहीं होता था, हाशिम मुबीन ने कहा। बाबा, उनसे मेरी दोस्ती सिर्फ 2-4 दिन की नहीं है, हम 30 सालों से दोस्त हैं, इमामा ने एतराज़ किया। हाँ, मगर वो दोनों सैयद हैं और दोनों के घराने बहुत मजहबी हैं, तुम्हें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। मैंने तो सिर्फ उन्हें अपने फ़िरके के बारे में बताने की कोशिश की थी ताकि वो हमें गैर मुस्लिम तो न समझें, इमामा ने कहा। अगर वो हमें गैर मुस्लिम समझते हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो ख़ुद गैर मुस्लिम हैं, हाशिम मुबीन ने बड़ी अकीदत से कहा। वो तो खुद गुमराही के रास्ते पर हैं। बाबा, वो कह रही थी कि आपको गैर मुल्की मिशन से रुपया मिलता है, NGO से पैसे मिलते हैं ताकि आप लोगों को हमारे फ़िरके का पैरोकार बनाएं। हाशिम मुबीन ने तनफ़्फ़ुर से गर्दन को झटका। मुझे सिर्फ अपनी जमात से पैसे मिलते हैं और वो भी वो पैसे होते हैं जो हमारी अपनी कम्युनिटी अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क से इकट्ठा करती है। हमारे पास अपने पैसे की क्या कमी है? हमारी अपनी फैक्ट्रीज नहीं है क्या? और अगर मुझे गैर मुल्की मिशंस और NGO से पैसे मिले भी तो मैं बड़ी खुशी से लूँगा। आखिर इसमें बुराई क्या है? दीन की खिदमत कर रहा हूँ और जहाँ तक अपने मज़हब की तरवीज व तबलीग की बात है तो इसमें भी क्या बुराई है? अगर इस मुल्क में ईसाईयत की तबलीग हो सकती है तो हमारे फ़िरके की क्यों नहीं? हम तो वैसे भी इस्लाम का एक फ़िरका है, लोगों को राह हिदायत पर लाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, हाशिम मुबीन ने बड़ी तफसील के साथ बताया। मगर तुम लोगों से इस मामले पर बहस मत किया करो, इस बहस मुबाहिसे का कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी हम लोग अक़लियत में हैं, जब अक्सरियत में हो जाएंगे तो फिर इस तरह के लोग इतनी बेखौफी के साथ बढ़ बढ़ कर बात नहीं कर सकेंगे, फिर वो इस तरह हमारी तज़लील करते हुए भी डरेंगे। मगर फ़िलहाल ऐसे लोगों के मुँह नहीं लगना चाहिए। अब आइन में हमें अक़लियत और गैर मुस्लिम क्यों करार दिया गया है? जब हम इस्लाम का एक फ़िरका है तो फिर इन्होंने हमें गैर मुस्लिम क्यों ठहराया है? इमामा को तहरीम की कही हुई एक और बात याद आई। ये सब मौलवियों की कारस्तानी है, अपने अपने मकासद के हसूल के लिए वो सब हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। हमारी तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हम भी अपनी मर्ज़ी के कवानीन बनवाएंगे और इस तरह की तमाम तरमीमात को आइन से हटा देंगे, हाशिम मुबीन ने पुरजोश अंदाज में कहा। और तुम्हें इस तरह बेवकूफ़ों की तरह कमरे में बंद होकर रोने की ज़रूरत नहीं है, हाशिम मुबीन ने उसके पास से उठते हुए कहा। इमामा उन्हें वहाँ से जाते हुए देखती रही। तहरीम के साथ वो उसकी दोस्ती का आखिरी दिन था। इसमें तहरीम से ज़्यादा खुद इसका रवैया था। वो तहरीम की बातों से इस हद तक दिल बर्दाश्ता हुई थी कि अब तहरीम के साथ दोबारा पहले जैसे ताल्लुकात कायम रखना उसके लिए मुश्किल हो गया था। खुद तहरीम ने भी उसकी इस खामोशी को फलांगने या तोड़ने की कोशिश नहीं की। हाशिम मुबीन अहमद अहमदी जमात के सरकर्दा रहनुमाओं में से एक थे। उनके बड़े भाई आज़म मुबीन अहमद भी जमात के अहम रहनुमाओं में से एक थे। उनके पूरे ख़ानदान में से चंद एक को छोड़कर बाकी तमाम अफराद बहुत साल पहले उस वक्त कादियानियत इख्तियार कर गए थे जब आज़म मुबीन अहमद ने इस काम का आगाज़ किया था।
جن لوگوں نے قادیانیت اختیار نہیں کی تھی وہ باقی لوگوں سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ اپنے بڑے بھائی اعظم مبین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہاشم مبین نے بھی یہ مذہب اختیار کر لیا۔ اعظم مبین ہی کی طرح انہوں نے اپنے مذہب کے فروغ اور تبلیغ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ 10-15 سالوں میں وہ دونوں بھائی اس تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہونے لگے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بے تحاشا پیسہ کمایا اور اس پیسے سے انہوں نے سرمایہ کاری بھی کی، مگر ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تحریک کی تبلیغ کے لیے میسر ہونے والے فنڈ سے۔ ان کا شمار اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا۔ بے تحاشا دولت ہونے کے باوجود ہاشم اور اعظم مبین کے گھر کا ماحول روایتی تھا۔ ان کی خواتین پردہ کیا کرتی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان خواتین پر کسی قسم کی ناروا پابندیاں یا جبر رکھا گیا تھا۔ اس مذہب کی خواتین میں تعلیم کا تناسب پاکستان میں کسی بھی مذہب کے مقابلے میں ہمیشہ ہی زیادہ رہا۔ لوگوں نے اعلیٰ تعلیم بھی معروف اداروں سے حاصل کی تھی۔ امامہ بھی اسی قسم کے ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ وہ یقیناً ان لوگوں میں سے تھی جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور اس نے ہاشم مبین کو بھی کسی قسم کے مالی مسائل سے گزرتے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے تحریم کی یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اس کے خاندان نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے مذہب اختیار کیا۔ ملک کی مشنز اور بیرون ملک سے ملنے والے فنڈز کا الزام بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ ہاشم مبین اس مذہب کی تبلیغ اور ترویج کرتے ہیں اور تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک ہے، مگر یہ کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ اسے ہی اس سلسلے میں اپنے تایا اور والد کی سرگرمیوں کو دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کے نزدیک یہ کام ایسا تھا جو وہ اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے کر رہے تھے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کئی بار مذہبی اجتماع میں بھی جا چکی تھی اور سرکردہ رہنماؤں کے لندن سے سیٹلائٹ کے ذریعے ہونے والے خطبات کو بھی باقاعدگی سے سنتی اور دیکھتی آ رہی تھی۔ تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے سے پہلے اس نے کبھی اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے لیے اپنا فرقہ ایسا ہی تھا جیسے اسلام کا کوئی دوسرا فرقہ۔ اس کی برین واشنگ بھی اس طرح کی گئی تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ صرف وہی سیدھے راستے پر تھے، بلکہ وہی جنت میں جائیں گے۔ اگرچہ گھر میں بہت شروع سے ہی باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ وہ دراصل میں کیا ہیں۔ اسکول میں تعلیم کے دوران ہی وہ یہ بات جان گئی تھی کہ 1974 میں انہیں پارلیمنٹ نے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا۔ سمجھتی تھی کہ یہ مذہبی داؤ میں آ کر کیے جانے والا ایک سیاسی فیصلہ ہے، مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو ہونے والے جھگڑے کے بعد اس میں ایک تبدیلی اور آئی تھی، وہ اپنے مذہب کا مطالعہ تھا۔ تبلیغی مواد کے علاوہ ان کتابوں کے علاوہ جنہیں اس کے مذہب میں ماننے والے مقدس سمجھتے تھے، اس نے اور بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا، اور بنیادی طور پر اس زمانے میں اس کی الجھنوں کا آغاز ہوا تھا، مگر کچھ عرصہ مطالعے کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میٹرک کے فوراً بعد اس کی منزل اسجد سے طے کی گئی۔ وہ اعظم مبین کا بیٹا تھا۔ یہ اگرچہ کوئی محبت کا معاملہ نہیں، مگر اس کے باوجود امامہ اور اسجد کی پسند اس رشتے کا سبب طے ہونے کے بعد اسجد کے لیے امامہ کے دل میں خاص جگہ بن گئی۔ اپنی پسند کے شخص سے نسبت کے بعد اس کا دوسرا ٹارگٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن تھا، اور اسے اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کی پہنچ اتنی ہے کہ اگر وہ میرٹ پر نہ بھی ہوتی تب بھی وہ اسے میڈیکل کالج میں داخلہ کروا سکتے تھے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہوتا تو وہ اسے بیرون ملک جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی تھی۔ قلبي ندي